Kayak Marco. Isar deh orange, Mak. Lah kuwi. Tapi koyone enggak? Iya. Reni wong desa. Wes, ya Reni wong desa. Subscribe piro? Ya ndang ngono to. Ngewanyak iki. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Tuh di belakang ada Mak Sun. Nah, dan di sini yang nyetir kali ini bukan suami saya tapi si Kebo Raja Makan. Nah tuh mukanya muka bantal karena bangun tidur teman-teman. Oke, jadi ceritanya hari ini saya bersama Mak Sum dan Kebo kita mau ke toko pecah belah ya teman-teman. Kita mau cari timbo ya Mak sama wajan ya karena oh jebor apa gitulah buat nyiduk itu loh teman-teman, jebor ya kalau tempat saya, nggak tahu tempat kalian apa namanya. Nah ceritanya sewor. Oke, sewor kalau orang Banyuwangi namanya sewor teman-teman. Oke, jadi ceritanya Mak Sum tuh kemarin bilang beli wajan lagi buat masak-masak di mana itu namanya, di kebun, di gazebo gitu ya. Jadi mau cari wajan biar enak nanti yang di apa itu namanya dapur depan, biar di dapur depan, yang belakang gitu. Dan nanti saya juga mau beli buah buat istrinya Pak Api karena dia lagi nggak enak badan teman-teman ya. Kemarin tuh Kebo nyontek nih, Kebo bilang istrinya Pak Api kurang enak badan, jadi dia nyontek nih bujune Pak Api ya teman-teman. Habis itu nanti kita mau menjenguk istrinya Pak Api ya. Dan katanya suami saya tadi bilang nanti kalau menjenguk istrinya Pak Api aku mau ikut gitu ya. Tapi kita sekarang mau belanja dulu. Oke, langsung saja buat teman-teman yang penasaran, jangan kemana-mana, ikutin keseruan kita hari ini ya. Stay tune. With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I? Kita cari wajannya di sini ya teman-teman ya. Golek wajan. Halo. Iki lho Mak wajane, Mak. Sampeyan milih wae sepiro iki? Iya, tuh ana sing enak kertasnya, Mak. Nah, wajane sing iki. Lho wajane engko sik. Lah ngono padang. Sip. Iya Mak, gak usah gede-gede ya. Gak. Sing ijo. Ya mau sing ijo Mak, aja sing abang Mak. Isar dhewe. Isa ora? Gak apa njemuk rodok kakange kuwi ngono? Gak kecilian niku. Nggih ada apa ta? Banyu-banyu. Iya nek masak ning nguri kon, Nduk. Oh ya wes, tutupe kuwi enak tutupe Mak. Duduk sing kuwi tutup ae sing sitoke. Lah. Jebore sing ijo pisan. Ben seragam. Bawang pecah. Alah. Bene warnane ben padha kok. Gede cuma jenggona. Oh. Terus apa nih Mak? Ember-embere akeh ya. Hah? Sampean lak kursi ngono butuh apa ora? Lak kadang nyetlika ngono kae. Heeh. Penak kuwi apa penak sing kae? Kuwi kae kotak gedhi kae. Heeh. Kuwi penak koyoke gedhi kuwi. Ya jalan. Loh. Ya. Penak kuwi, heeh. Sabune ning ngarep. Apa meneh, Mak? Iki napa wajan-wajan sing sayo?
Sing biasa. Sing iki ae nggih masak nek luwung kok. Sapune sing apik. 2 macan. Iya. 2 macan. 2 macan. Oh gak 5 macan. Mana enten 5 macan? Anggitku sing 5 macan ngono. Kakean ya, Wes. Iki nduk kurang gede. Iya sakmono, Mak. Sakmono kurang gede. Ya jar sing kakang iku. Terserah sampean. Ya wis ya. Heeh. Ya sak sedengan iku. Lah iku gegedan iku kan duwe, ya kan. Ya sing iki lah, Mak, pas iki. Mila sing apik, Mak. Ini. Dari kata. Pira iku, Mas, wajane? 47. Hah? 47. 47. 47. Ya wis, iku, Mak. Heeh, ya wis iku. Nak cetakan bakwan ngene iki pira? Ya. Cetakan bakwan iku lho. Niki Heeh. 20.000. Gak ana sing loro-loro ngono to? Niki kalih. Oh iya, lak sing loro pira? 15. Oh ya wes iki aku tak tukune loro. Nah, ini temenku pernah 2 Mas, 2. Iki. Piye iki? Tapi kok util-util ya? Iki sing tinggalno anu aku. Enggak ana sing apik to. Lho anu util-util iki. Kapan teko meneh? Lho iki Oh, enggak begitu bagus iki, enggak sida wis. Somben ae lak teko meneh. Iki anu nek iku. Enggak util-util lho. Tak aku lho apik. Lho goyo. Sing diki apa, Mak? Sing ane marek masak itu kotorane. Marek masak. Tuku kenaan sing gedhe yang goreng-goreng kerupuk ya. Tapi aku yang duwe loro. Wis tok ora kae. Tuku piye, Mak? Goreng kerupuk. Iya, aku duwe si tongkas lho, kan tuku meneh to. Endi? Nek jero sing nyal. Enggak Enggak usah jarene. Heeh. Terus apa meneh, Mak? Sapu, Mak. Sapu ning kene, Mak. Sapu. Iki wajane delon. Gelas gempung. Iya. Sapune ndi? Iki ta? Sing ndi sing 2 macan iki? Ora enek. Hah? Sing 2 macan ndi? Oh, sing iki ta? Ndi to sing 2 macan iki? Iki, Mak. Ya, Mak. Sitok apa loro, Mak? Harganya sama. Ini yang tebel. Oh, kok kuwi apik. Iki kok cilik men. Ini tebel lagi. Sing di kuwi, Mak. Ya wis sitok ya. Wis sok tuku neh. Oke. Apa meneh, Mak? Deleng-eleng mumpung nek kene. Delok rono lho, Mak. Delok rono. Ya mbok lak menawa enek sing kepengen dituku. Cara aku kae iki nduk sing jualan. Tiga apa? Hah? Ora gorane kok. Hah? Golek mek goraan jare aku kae iki. Ya wis gak apa-apa. Pirang iki, Mas? 23. 23, nyemuk telu pisan, Mak. Golek mek-mek. Heeh. Iya wis, heeh. Murah 23. Ora 25, ora 24 ta kowe? Ya dinyango. Iya, 24 ya. Oh, nyango. Nah, ini teman-teman, ini apa zaman dulu? Tanam. Oh, kegedean iku. Endi? Iku lak digemangan yo kegedean, Mak. Ane itu. Endi? Tayang kok, Mak. Hah? Gak apa-apa wis, Abang. Iya, heeh. Gak apa-apa wis. Ayo, no teman-teman. No. Oh, Padha tuh abang, Dok. Oren. gak apa-apa. Orene elek ngono kok. Mangane gawe gembreng, guys. No. Yanting iki ra pecah iki ya. Oh, kasur. Jajal. Iku nek goreng akeh kotorane ketimbang ngene kan, Dok. Iya wis. Yes, kabut, yes.
Pas nganu ya, pas baik hati kumpul kabeh ya. YouTube saya. Iya. YouTube-nya apa? Reni wong desa. Wes, ya Rani wong desa. Subscribe ini piro? Ya undangan to. Mau. Ngewanyak iki. Undangan ndang. Aja lali ning juga. Apa jenenge? Apa jenenge, Bro? Juga apa iki? Grafer grosir. Oke. Aja lali tuku perliman. Iya. Jenenge apa dalane? Hah? Dalane apa? PD Sudirman. Nomor 14. Nomor 14 Banyuwangi. Mantep. Banyuwangi mantep. Oke, matur nuwun ya. Ya, sama-sama. Oke. Ramai banget. Ambil rotinya udah selesai, belanjanya udah selesai. Sekarang kita mau beli jamu buat Mak Sum. Mak Sun. Ya. Jamu apa Mak Pegelino, Mak? Adem-adem rek. Golek jamu Pegelino. Sikile kesel kabeh jare. Capek teman-teman, Mak Sum capek ya. Terus nanti mau beli buah ya, beli buah. Habis itu pulang. Stay tune ya teman-teman. Yang beli jamu. Sama cap-cap. Nah, itu jamunya Mak Sum Pegelino. Kita nunggu di mobil aja. Marah-marah dengkul aku ya. Nyapa, Mak? Sek dengkul lah. Linu ngono. Ya kamu digolekne sing anu. Sing kejulino ngono. Oke, beli jamunya udah selesai. Sekarang kita lanjut beli buah, teman-teman ya. Beli buah. Terus pulang. Golek buah. Iya. Wah. Enak. Ya iya, tak vlog. Piro? YouTube karo. Hah? Saiki ae kok lho. Piro iki sekilo? 30. Ndang, 2 kilo. Tadi satu to, Pak. Anggurmu piro, Bro? Anggur, Bro? Teman, kita udah nyampe rumah ya. Nah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau ke rumahnya Pak Api ya. Nah, suami dan Mak Sum sudah jalan duluan. Oke, Cak Marco juga, Mak Sum sudah duluan. No, it's okay Marco. Calm down, Mami here. Okay baby, let's go. Oops, Marco. Nah, kita mau ke rumah Pak Api. Tuh, Mak Sum udah nyampe sana tuh. Mak Sum udah duluan. Which one is up and down? Oke. Ini sedikit gerimis. Tuh lihat singkongku, teman-teman. Singkong atau sawi ya. Oh, ini dimasak sudah bisa ini daunnya. Ini Pak Api yang bantu nanam, teman-teman. Ini. Tahu-tahu udah ditanam kayak gini. Aku pagi-pagi bangun, ini di sayur enak banget. Oke, lanjut sekarang ke rumahnya Pak Api. Nah, itu di atas sana itu aku punya ontong, itu udah waktunya petik juga. Seneng banget karena di sini dibeli orang Surabaya kayaknya ya, orang Surabaya, dan sini tahun depan sudah mau dibangun, nggak tahu villa atau apa di sini. Nah, ini udah mulai dikeringkan ya. Oke. Kita jalan kaki ke rumah Pak Api. Jadi kalian biar tahu ya. Itu Marco cari apa itu? Jalannya agak nanjak sedikit. Ceblok, Mak. Apa tuwek apa? Hah? Soal sing di? Masa ceblok? Lah ceblok berarti tuwek, Mak. Engkau mulai delok engko.
Nah buat teman-teman yang kepingin tahu katanya Mbak Reni dari aspal tuh jauh apa enggak itu ya. Nah enggak jauh teman-teman. Tuh depan situ udah aspal itu. Jadi rumah saya dan Pak Api itu sekitar 4 menit jalan kaki teman-teman ya. 3-4 menit jalan kaki. Marco. Si Pak Api, Marco. Nah, itu Pak Api wes halo. Kayak Marco. Wah, Marco. Bu, wes penak. Maksum kudu ra penak mau yon golek jamu. Make wis sehat. Nah, godhog banyu, Mak. Oh, lah godhog banyu ngono iku, Mak. Godhoge banyu ngene, guys. Delok guys, tak dodoi ya. Iki wong Banyuwangi Osing. Wah, lah kok jeruk. Oh. Mau gemulak nek kadon teko. Dadi pamane godhog kok saiki yo ngene gedhi ngono, Mak. Iya, apa mesti cengkeh ya disuda. Oh, alah. Apa rek gas entek, buangan don teko. Wah, gase rong teko. Teko rek warung. Gula kesuwun. Nggih padha-padha, sing penting sehat. Teng. Dadake disoteng. Merono radang kon ngetran sabrang iku kok kang wadhe kenter namanya mene ya babe muni. Mene terus ana. Gorong ya. Oh, sampean kon ndi? Nah, gini masaknya. Aku udah pernah review rumahnya Pak Api dulu teman-teman ya. Ya begini. Nah. Wong tuwek guys, omahe yo ngene iki. Omahe wong tuwek ya, Mak ya. Wong desa. Yo, geni nggih blarak. Jadi eling, Mak. Kayak ini wedang loh. Kayak ini wedang. Singkong atau sawi ketela, teman-teman. Nah, ini sabrang atau ubi jalar ya, sabrang. Oke, jadi beda teman-teman ya. Oke, sekarang keluar. keluar. Nah, ini mau digoreng nih. Ombenan, Mak. Digoreng nih singkong, teman-teman. No, singkong goreng. No, singkong goreng. Suguhane jajane rek. Lak goreng dhewe iki, Mak ya. Nemu tikus ceblok, guys. Ayo ontong karo apa timun. Matur nuwun. Oke kesayangan, kita udah nyampe rumah ya. Dan tadi istrinya Pak Api udah agak mendingan hari ini ya, udah agak sehat ya. Maksudnya masih sedikit pucet ya teman-teman. Tapi udah enakan sih ya. Terima kasih banyak yang sudah menemani saya hari ini belanja dan juga menjenguk istrinya Pak Api ya. Terima kasih juga yang sudah menonton videonya Reni Wong Deso. Love you all dan tunggu video saya berikutnya. Bye bye, see you next video.